pendek حضرة الشيخ باسل عادل عبد الله حضرة الشيخ مقدر احتيال حضرة الشيخ حسن عبد الله حضرة الشيخ حسن عبد الله البندري حضرة الشيخ أشرف الله بن اسماعيل البنجري حضرة الشيخ شرف عبد الله البنجري حضرة بن الرجال ما شاء الله ومعلمين وزوجنا ذريتنا الله يغفر لنا ويرحمه وإلى درجة بالجنة يبارك بسر ما تكلم ولا بين الأخرى ونقول هذا النبي وامين ولأمين ولأمانتنا ولخالنا ولخالاتنا ولجدنا ولجدنا ولوحينا بل لا توسنا والمسلمين أن الله يغفر لنا ويرحمه إلى درجة بالجنة وعلى نيتنا وغيرنا قلوبنا وقوالبنا والرضا والغنى والموت نسلم إلى بينة وتهمي جسد رسول الله صلى الله عليه وسلم الفاتحة. Malam haul kita baca nakib saja. Bismillahirrahmanirrahim. Risalah ini benar telah ditulis Jasirin pada tahun 1417 Hijriah atau 1996 Miladiah dan ditulis lagi atas hasil yang dibawa langsung dan izin langsung dari alim alama arifillah Syekh Haji Muhammad Syekh Al-Qadi yang kemudian nuskahnya atau tulisannya ini diserahkan kepada beliau dan sebagaimana telah penulis muat di dalam buku Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al-Badri. Jadi ini diulang pada waktu masih hidup. Alhamdulillah rabbil alamin wa alhamdulillahilladzi faqaha fi dinihi wa istafa min al-ulama yahtadi bi qulul dalil bi alaqi zulab wal juhala وقال منهم الشهداء والحكماء والقرامى وقتل منهم العارفون بالله والصفات والاسماء وذكرهم لذة الاربع وطلعهم حقيقة الاشياء من الارض والسماء والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفينا ومولانا محمد سيد المرسلين وإمام المهتدين خاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه سادة الأولياء وعلى التابعين والتابعين وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Adapun disini alama Syekh Haji Muhammad Al-Qadi itu alhamdulillah beliau itu adalah Haji Muhammad bin Muhammad bin Haji Muhammad Sa'ad bin Haji Muhammad Abdullah bin Alim Al-Lama Mufti Haji Muhammad Khalid Al-Alim Al-Lama Al-Haji Hasanuddin dan kemudian daripada Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al-Badri. Beliau itu dilahirkan pada malam Arba'ah, yaitu pada malam 27 daripada Muharram tahun 1361 Hijriah atau bersamaan dengan 11 Februari 1942 Miladiah di kampung Tunggalirang seberang daripada Martapura. Dan adapun nama Sidin ini sejak kecilnya adalah Usyairi, dan sejak kecilnya beliau ini termasuk salah seorang yang mendapat keistimewaan yaitu mahfuz, yaitu sesuatu dalam keadaan yang sangat jarang terjadi kecuali bagi orang-orang pilihan yang sudah ditentukan oleh Allah. Beliau itu adalah salah seorang anak yang mempunyai sifat-sifat dan pembawaan lainnya dari yang lain, diantaranya karena beliau itu tidak pernah ihtilam atau bermimpi. Dan beliau ini pulang al-alim alama arifillah Syekh Haji Muhammad Al-Qadi ini sejak kecil beliau ini selalu bersama sampai ke dewan orang tuanya dan nenek beliau yang bernama Sabiah yang memelihara dengan penuh kasih sayang. Dan daripada pendidikannya sehingga di masa-masa kanak-kanak beliau sudah memulai ditanami daripada pendidikan tauhid dan akhlak dan oleh ibunya dan oleh itu dan nenek beliau sendiri serta belajar baca Quran. Dengan demikian guru pertamanya di dalam bidang tauhid dan akhlak adalah ayah dan nenek beliau sendiri yang selalu berada di samping beliau. Meskipun kehidupan ekonomi kedua orang tua beliau itu di dalam keadaan sangat lemah, namun mereka selalu memperhatikan untuk membantu dan meringankan akan guru yang mengajar mereka seperti baca Quran, sehingga setiap malam beliau itu diberi sebotol minyak yang berisi minyak tanah untuk diserahkan kepada
pasangan yang mengajar membaca Quran. Dan adalah beliau ini di waktu beliau masih sekolah, banyak daripada guru-guru beliau, jadi gurunya banyak kita dari Darussalam dan sampai lainnya, dari guru sanawiyah, madrasah sampai aliyah, dan sampai daripada guru-guru seperti khusus tajwid, tasawuf, mengambil suluk, dan sanad-sanadnya yang ilmu dan tarekahnya bersambung langsung kepada Rasulullah. Dan ada pun guru-guru sini secara rohaniah atau secara mimpi, Al-Alim Allamah Ali Sudaid Brau bin Alim Al-Alamah Fadil Qadi Haji Muhammad Amin bin Al-Alim Al-Alamah Mufti Haji Jamaluddin bin Syekh Muhammad Rashid Al-Banjari. Terus Al-Alim Allamah Haji Muhammad Syarif Hamdan, kemudian Al-Alim Allamah Haji Muhammad Syarif Hamdan menyerahkan kepada Kiai Palak yang sedih Bogor. Kemudian seterusnya kembalikan daripada Pelak Bogor itu menyerahkan kepada Al-Alim Allamah Arifillah Syekh Qutbus Syekh Muhammad Amin Qutbi. Kemudian beliau itu menyerahkan lagi kepada Syekh Muhammad Rashid Al-Banjari yang selanjutnya langsung dipimpin oleh Rasulullah. Atas petunjuk Al-Alim Allamah Junaid Brau, beliau ini dianjurkan untuk belajar kepada Al-Alim Allamah Al-Fadil Haji Muhammad Kedo bin Alim Allamah Qadi Haji Sulaiman Al-Farisi bin Alim Allamah Qadi Haji Muhammad Mahmud bin Asiyah bin Syekh Muhammad Asad Al-Khanjari mengenai berbagai macam ilmu tadi. Jadi di sini dan di dalam umur segitu, setiap sewaktu beliau itu siaha atau berjalan-jalan di hutan, maka rumput-rumputnya atau memberi salam kepada beliau dan menyebutkan manfaat untuk pengobatan dan sebagainya. Begitu pula batu-batuan dan besi-besian itu tiadalah beliau itu, tapi kesemuanya tidak beliau perhatikan. Dan hal yang demikian itu beliau anggap hanya merupakan pujian semata. Dan dalam usia kurang dari 14 tahun atau tepatnya masih duduk di kelas 1 sanawiyah, beliau ini telah dibukakan oleh Allah untuk tutup tatkala membaca ayat wa kana Allahu sami'an basira. Al-Alim Allamah Al-Arifillah Syekh Haji Muhammad Al-Akbari yang sejak kecilnya hidup di tengah-tengah keluarga yang soleh dan di dalam didikan kedua orang tua serta daripada paman beliau yaitu Guru Subhan Mulia, dan banyak lagi daripada orang-orang yang mendidik di masa itu. Keberadaan Al-Alim Allamah Arifillah Syekh Muhammad Zaini ini di masa kecil beliau rupanya sudah diketahui oleh sebagian ulama-ulama dan orang-orang yang besar, meskipun mereka ini belum pernah bertemu dengan beliau itu. Karena itu kebesaran dan kemuliaan Alim Allamah Arifillah Haji Muhammad Zaini Al-Ghani ini sudah menjadi pembicaraan. Setelah lebih daripada 10 tahun di dalam kehidupan ini sampai karena dia dimaksud, maka secara kebetulan atau memakai yang tulisan untuk menyampaikan, maka datanglah oleh Sidin akan ke Martapura tadi dan menginap di rumah salah seorang ulama di Martapura, dan itu terjadi masa itu tadi. Jadi banyak para ulama-ulama waktu itu Sidin masih halus, banyak anak dan tamu. Adapun pendidikan yang diterima oleh Al-Alim Allamah Syekh Abdul Ghani ini mulai dari paman beliau yaitu Al-Alim Allamah Arifillah Syekh Haji Salman Kuliah dan daripada ayah beliau sendiri. Dan didikannya macam-macam. Beliau baik ketika berada di Sakupur, Martapura,
meskipun beliau itu hampir tidak pernah mengajarkan ilmu secara langsung daripada bidang keilmuan itu kepada beliau, kecuali di bangku sekolah. Dan namun al-alim allama arifillah Syekh Haji Muhammad Salman langsung membawa dan mengatakan beliau itu mendatangi daripada guru-guru tokoh ulama yang terkenal dengan keahliannya masing-masing, baik di Kalimantan maupun di Pulau Jawa. Dan beliau itu pulang untuk belajar seperti mengenal untuk mendalami ilmu tafsir, hadis. Beliau al-alim alama arifillah Syekh Muhammad Syekh Al-Sabani kepada alim alama Syekh Haji Muhammad Syahrani Arif yang terkenal dengan sebagai mufassirin dan muhaddisin. Sekalipun al-alim alama arifillah Syekh Haji Muhammad Syahrani tersebut sebagai pakar di semua bidang, tapi kemuliaan dan beliau itu tidaklah menjadikan akan sifat itu tadi menjadi sifat tawadhu. Para aulia-aulia Allah Ta'ala itu banyak basic kemuliaan dan menjelas dulu, alim dulu yang tentang kalau baca karamat itu nggak ada habisnya. Dan pada waktu beliau namun setelah berselang beberapa waktu sebagaimana menjadi kurang geli dan berubah karena beliau harus dibawa ke Singapura untuk berobat dan lain sebagainya, dan sampai kepada lemah seluruh batang tubuh dan harus dibawa pulang dengan pesawat khusus dari Singapura menganjar pada hari Selasa tanggal 4 Rajab 1427 Hijriah atau 9 Agustus 2005 Miladiah. Dan pada hari Arba atau tanggal 5 Rajab 1426 Hijriah beliau pergi dan meninggal dunia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi kita tahlil sedikit. محمد
وصل وسلم على إنا محمد كما لا إله إلا يوم الدين وصل وسلم على الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عبادنا الصالحين من السماوات والأرضين رضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا والروح الجنة سادتنا لكن الله سبحانه عليه وعن سائر أصحاب رسول الله أجمعين وعن تابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين واشهدنا وحمدنا مع برحمتك يا ارحم الراحمين يا الله يا حي يا قيوم لا اله الا انت يا الله يا ربنا يا واسع المغفره يا ارحم الراحمين اللهم امين افضل الذكر لا اله الا الله 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 سيدنا محمد رسول الله سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم سبحان الله وبحمده 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 الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله العظيم سبحان الله العظيم سبحان الله العظيم سبحان الله العلي العظيم سبحان الله العلي العظيم يا الله 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 اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم وصل على سيدنا محمد اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم إلى سيدنا محمد اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين إلى سيدنا محمد وعلى آله وبارك وسلم أجمعين الفاتحة إلى رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد من أسرق أستشفى على قراءة الوقر يتوجه إلى ذلك عزيز ونحن من ذلك وجهك ومن أسرق من الدين لا تسرق لهم إن هذه الناس لا
على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سيد الشرف القرن وزوجة ذلك الأولياء ونبي المرسلين وذوين ذوي ذلك الأولياء وأصحاب قول الأسرين أجمعين وذوين ذوي ذلك وما سيدك بسرك الأولياء وذوين ومن إله سيدنا ورسيمات الأولياء شرف الأسرين تسمى سيد مشاهد وردا اللهم جعله خصوصا إلى أرواح من استمر بسببه بلا أرواح أمينا وأمينا ولأمينا ولأمتنا لخالنا لخلاتنا لأسلالنا لجداتنا وإلى أرواح جميع من لا نسنا والمسير إلى قرم شيخنا ومعلمنا وأزواجنا وذريتنا والله يغفر اللهم تعالى قبورهم وأنزل عليهم الرحمة والبركة والسرور اللهم اغفر لهم وارحمهم واجعل الجنة منازلهم وسكنهم يا أرحم الراحمين اللهم اجعل القرآن لهم ونساء بالقيام السبيا وجسد وإجابة وأن سيرة نورا وبالجنة رفقا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وقنا عذاب النار صلى الله عليه محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا رب العالمين لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لحظة ونفس عدد ما أشاء الله